Oy, hala, pagka-perfect. How y'all doing mga kailas? Today is a very special day of our dear Gwendolyn and Nelson's wedding day. And karon kay mag-abot mi tanan dito sa Belmont at sa may Mactan New Town. And everybody's preparing katong mga to, as in maragbongga jud kay nino kay it's gonna be surprise lang later. Ang showcase na to ang kasal. And excited na mi. Siguro patay ilis dito ra guro mi ka sakyan na guro ming miko kay magdali mi sa oras niya. Mga abog pa mag-ilis ko daan abog na kayo. Wa na. Abogan na tong mga batasan diha. So stick around and I'll show you what's the best part of their wedding is, and it's gonna be a lot of crazy later. Tara, kulata pat-ani Para, guwapo. Atsoy. Mayor Rilas, sala. Tara na, ato na. Gagapiya. Let's go. Apoya ay. One sepo. Okay. So mag-ilis sa diri mga kailas kay na ako na lahat naman ko ani kay pating layuan ilaha Happy Valley Manila. Asa man ta ko po? Ato na sa mga lugar na Okay, patay na. malingaw ta. Ito sa mga lugar na way bakak sa mga bagi. Nagyut. Okay, let's go. Off to kwanta. Mactan New Town to no? Yes sir. Yes. Okay, sir. Just buckle up. Ako de buckle up. Mag-gown na siya good. Asa may makeup mo? Kaya. Wala si Kay? Ako phone. Yawa. Thank you. Okay ha. Mga kahilas sugod na atong mga oremos dire. Abot na ta sa atong kuan. What's up? Mga kahilas. Look. Of course. Pantila sa mga CR sa kubi. Mag-gown ka, Cor. Kasi asa ko katarungon ko ni ako sinina. Ay, CR ba? As long as they copy, that's good. Let's go. Happy birthday. Happy birthday. Okay, maras. Hit it from the guys. Music ang background akit tayo gantay. Dali, pato namin sa kuan. Asa sa Lakaslon pero na-extend og alas 5. So we'll just wait and they told us to have a coffee. Nice game view, guys. Manas William tag-iya dire sa kuan. Tag-iya ni sa dire. Una ni nilang yuta. Tawa ra gud ning mga amazing ang mga tao. Uy. Wow. Hello. Kahilas. Asa naman taan? Inaanami sa kuan Neverland. Asa si Alice. Si Alice kay kuan. Na-eliminate na si Alice. Wow. Look at that. Sa init pa kaayo. So advice nila is magkapisa. Look at that. So diha i-held. Wow. Awa mga kahilas. Awa ni sila. Pagkahangulag kape. Oh. Nagipapak ng kape diha. What's up? Lokalumit sa barista drink. May mga pass dre. Dapat mga pass. Okay, ito strawberry mga kape groups. cream base. Ay naki-contact nila rin. This is saan na siya? Wala? Ren? Oh, kadang Ban-aid. Shami lang, Sham. Wala mo kunin. Ito ko ng vlog. Yes. Kape mo sa vlog. Mga choyens. Oh. Ay tara. Sikat stick How's the cruise? Idol kayo na ako ba? Outfit check. How's the cruise life? Outfit check permi ba? Kako kasami oh.
Can I have one of everything, please? Oh. Ano man agod? Hindi na silang mga ilim nun. Umbaka. Si Kuan, Jansel man ta to mo mix. G-spot. J-spot. Ano yung coffee mobile. Nabubugi ka ima. Dili wala ni Kuan eh. Wala ni alcohol. Yes. Cheers. Ini ito. Hello. Sugdan na, wala. Sugdan na nila. Na. Uy, lain na. Ayaw lang, uy. Lisod yung mga bakba. Ayaw, okay. Lisod, confidential kuan man eh, sagot. Lisod juga ay yung mga bakba. Grabe nag-engagement. Pag-post ni Mana. Nice kayo mga kailas una. Diyan mo ni si tag-iya. Aning tanan awa. Overlooking ta sa kuan. Sige. So magtabi sa mi amo sa ning kuanon ha kay naay mga confidential funds. Itong mga kuan nato diha. Kana posing eh oh. Pak. Ya tira dones a. Ya tira. Aste. Ayan. Sa mana ato ang carry da sir. Bag raid. Oh, wag na salon eh. Nag-selfie nga doon. Naman eh, dalang saplag to kuman. Uy, gilimpyo na akong buhok oy. Abi ni mo libre na em. Nari bayan eh. Dalang saplag. Inabigo man ni. Basig tutuan ko nimo ha. Tutuan. So tutuhan ko. Oh my God. Siyom, limpyo nga. Napin na sa Isa na eh. Garbs na eh. Di man eh, garbs. Kanang interview ko ron ni Mr. Kuan. Mr. Universe Philippines. Mr. Universe. Hi vlog. Welcome to my guys. Vlog take over. So guys, nataron diri sa Mactan New Town. Kasal sa mong classmate. Mo ni among ang kaslo no. Kuan. Mga kahigalahan kanang nagtapok may nini karon yaning lugar sa Mactan sa Belmont. Oh. Kay may ana kami isa ka classmate pag high school na kaslon siya karon. Kunya kay mora gini ang panahon na magtapok ang batch. Naibunyag or kasal. Okay. Salamat. Pila ka choy sa among batch kay mo ni among kan campus crush. Dili. Okay ra. Bye-bye. Back to you. Naunay na back to me da. Sa naman eh. Okay, mga kahilas. Mga na gyud ta. So magsugod lang misa no. Kaslo lang gyud tong mega amigo. Dear, this is the kasi matawag ay. Pero laki na yung sunod ka maso. Tagay ko ano bi. Ito nga lang tangan may longbo. Diim na sa na. Kita to nga ta. Okay. Kinipit siya ay pungkol. Hindi na siya love mo. Pasig na yung Kana lang sa kabisa matok. balik lang yung live. Thank you. Huy, mo Adrin. Kamu mga bayhan ano inana mo mangin. Uy, babao. Shh, nawa lagi wala pag kasugod. Dugaw na ginang. So dire ila ang wedding makuha na murag arch. Look at that sea view.
Saan yung masulte? Congrats, Gwen. Wenzy. Hindi pa yung paman gabi. See you more. Say, message ka Gwen. Gwen, congratulations. Wow. Iya sa doon eh. Si Mang Corbs o Corbs? Di, may pinakabida oh. Congratulations to our team, Jamage. Jamage? Guys ko. Di ba? Ayan na natani. Ay, sa bagay. Siguro para sa Iron, padung. Padulong na. Sakay pa sa Gikan, Manila. Palupad pa daw siya. Sige, mag-away ta. Da. Dito maka sa DOT niya sa tourism. Isa galaglaag. Message ni Gwen. Hi Gwen, congratulations. Ja. Ay, Gwen and Nelson din ho. Gwen and Nelson. Oh, Nelson po, apila. Nelson! Congrats! Ang mga artista oh. Congrats, Tots. Alright. Totski. Congrats. Naskila oh, mag rib kids oh. Amazing. Dapat uy. Ito na. Nabuing na. Napa beyond friends, diba? Kisingon. Ay, mga kon man ni diri, di ba? Pagkapamilya man. Kani. Position na may mga kahilas. Situated na may sa among mga so good na oh. Nice kayo oh. Nice kayo sa may altar guys. Mga kahilas ang ga-decorate dia, hey, si unde de ga-decorate ani.
presence is the happiness of every condition, and whose favor sweetens every relation, we beseech you to be present and favorable to Nelson and pakinggan natin yung kanilang vow. Actually, nirecord namin yan para pag nag-away sila, parinig natin sa kanila ulit. My dearest Gwen, 15 years. That's how long I've been lucky enough to call you mine. Through all the highs and lows, the laughter and the tears, the distance and the dreams, we have made it here. Standing side by side and ready to start our forever. Ning abogada oh. Mars. Who would have thought that the boy I used to pass by in school right in front of me, about to become my husband? Back then, we were just two kids to try to figure out the world. We had no idea that all those little moments, the laughs, the shared glances, the growing up were quietly leading us here. And now, 15 years later, here we are. Still us. Nelson, please take this ring and put it on the finger of Gwen. Mga ka-studio diha. Tadi pa dyan muling. Going together, let no man separate. Nelson, you may now kiss your wife. Picture. Nasa luyo. Go. One more. One more. One more. Flower Okay, girls, pictorial na guys. please join the photo op. Photo op di ay. Hindi po siya nang mag-chismis oh. Na chismis gihapon. Oh, recessional na. Oh. Alright. Mas bagay si Jenjen, awa. Jen, Recessional. Recessional, Joe. Hello. Mag-unsa man mo ani? Ay kaya kong ulo. Unsa naman na dyan? Kamura man din. Kamura ani. Oh, kami apil po dyan best dress oh. Best dress ba ako? Okay guys, mana mangaon na may. Sa lahat ng panauhin Mangaon na sasakay sa ating coaster sa ating bus. So, gusto man ni siya. Kani kay padulong na manguha na lang mi. Hipos na mi kay mo balhin na mi sa kuan. Mga ona gutom na mayor. Ako excited part. Yes. Gigutom na mayor Hilas. Yo tara ang gigutom. Ayo jud ko. Ano gwapo ang pulo kanay tubig. Uy, saba uy. Ano kay? Ha? Lahi man imong gilantaw. Adi, Unsay color sa tasyon na date. unsay color sa swimming pool? Ha? Unsay color sa swimming pool be? Pink man to. Da, mo na diha ron. Wala ron. Wala na. Dili ay kan na kan sa part of kan malay. Kani si Shami. Klaro ka Shami, gauna-una gigutom din ni Shami. Gauna-una Shami. Kaduog di ka sa.
Son and Gwen. Salamat. So, kuan gini ron. Murag rambol gini ron. Kay ubay-ubay man gyud ang mga kuan, mga friends ninyo, mga friends. Oh. All the friends are for. Oh, na, 'di ba? So, kuan lang. Asang bridal car. Wow. So diri mo mga kay no. Amazing. Wow. Sige na. Maghupo ka na ako doon. Panayaw mo atong uang galing ha. Tara. Okay, abot na may plantation. Paratag ko sa Kings. Nakani ko, nag-field trip. Kanya na ba? Ito namin dala sa Manila. Kumusta na itong Diba? mga katiyanan diha? Ha? Di ba, gibutang nga diri, ano na, nato ko, pila ginang room sa Naka-field plantation. trip ba ito? Camera, Out. college. Out. Nanatabi pa, pila ginang room sa plantation. Bayon, nag-dismail. Nag-dismint. Oh, mao na. Mao ginang rate na. Alright. Asa mo ka ako ni ng wedding? Dagan man to pwede asa na. Ako. Asa dapit? Tiyo ka to. Manging CR sa Gorta eh. For down ko Okay, share ko. dito doon. Dito na lang doon. Oh. Sunod lang tatay na ilaw eh. Let's go. Gauna-una manggud-tagod. Evening. Kapit sa shuttle. Ah, musakay eh. Pwede musakay. Shuttle. Back ride lang yung uban. Diretso ni Cebu sa pare. Tubangan mo, Mars. Kwanta sa Kuan. asa nga ron. Dako dili may room. Ah, wala may room? Wala may room. Adto mo dito. Ah, nara di lakam sir. Kasudya. Kasudya. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry. Awa, pagka-awawa. Okay. Abino ko may Mao day ni. kuan ba? Kamo ang good. Wala, nakuha gid ko to sa vlog do. Ikaw may ka. Na Na mo ang gaba, wani mo. kalain oy awa ra Ginoon. Oh. Nice. Nice kibis. Pasko na, sayo na. Nami walkway. Saan ni? Pina boardwalk. Look at that. Ay, mas social siya do. Grabe. Ya, dado dia sa asa sa product. Why ni naog ang buka ko di. Wala kaya mo to. Good evening. Sir? The blue one is alcoholic and this one is mocktail. I want the alcoholic one. Thank you. Oh. Cheers. Sa to diha make. May baby breadstick diha. Mare kon di man. Iganan ko ana. Wait sa. Kaning breadstick ako.
Na-alcohol, Mars. Ha? Na-alcohol. Naas pa ka. Geng. Geng. Nagbusak mong bag. Pwede na, no? Pero ginawa ka ng heels, patay. Lupong ba? Amazing. Dito ka sa ba? Geng. Congrats, shout out. The best. Asa mas the best ron? Mama, hurot na yung breadstick. Daguin ang breadstick ha. Okay. Meg, ata mo. Maayong gabi. Welcome to the plantation dining. Dining. Among balikon amo ang gikuan. Sana. Pag gikuan matapagkaon. Sige na Dab. Imuha ng turno. Imuha ng turno. Walang timawi. Iwa ron. Ay, palayo ka na, palayo. Palayo. Tara. Party may ako. Tara, Manisko dito Spire Dance. Asa mo may DJ oh. Alright, ready to rock and roll and run. Alright, party rocking. Yeah, that was boys Hammerton Group. Yeah, we make some noise for our boys. Here we go. Ato Tidjo. Biate Tidjo. There we go. Ooh. Lord, I don't check on these. I want to help. Once again, opportunity for all ladies and gentlemen. Oh, how about now?
Ladies. Tirin. Sumana ko eh. Beautiful ladies. Once again, ladies and gentlemen, our team pride, our team doing grabe na lead, Eponias! Everybody, we want energy. Dance. Once again, ladies and gentlemen, we have Mr. and Miss Ivanias on the dance floor. Everybody dance. Everybody, don't be shy. Dance. One more time! Ha? Once again, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Ivanias, and out to all of us here. Let us now kick off the song. Oh, mani kailas. Mo na importante karong gabi on, ha? Alright. Atay mga chuck roasted beef parts. Okay. Muna ako mo puli na bitaw ko. Asin ko andi hahak ikaw ba mahatod na mo? Oh. Uy, wang gito. Ay, napoy kon kana ko curfew ron. 5 minutes from now. So. Dahan ka mo kog love life. Ay, hello Dad. Da. Di man pwede ma'am. Fuck Toms. Hello Toms. Hello Tom. Patay naman ko para, sorry. Uy, gogo. Uy, ano ko? Pabugna ako nito ko. Ligo sa kanong kadyo. Ha? Sagot pa doon na si Gwen. Huy, ayaw sa uy kasi Gwen, oh. Di uy mo. Exit na good. Nag-portable na siya. Aw. Ay, katopan ko siya. Ano ito? Direta. Sige na, balik na. Direta sa stage. Okay, Tito Boy. Okay, oh. Okay. The buzz man day ni. Yeah, words. Hara, oh. Gagi. Buing. Oscars man day ni. The Grammy Award. Oh. And the Grammy Award. And the Grammy Award goes to. Sige kuno. Ano, dungo to ba? Masa man ang duaan diha? Niha. Timer. Position guys. Finally guys. Finally. Mrs. Ibanez sudah. Gamit asa madapit. Nag-enjoy. Finally sir, good sir. Hello, thank you. Oy, agoy. Unsa naman po atong testing man mo diha sa cake. Kana man inyong gikuanan. Vlog din para makatilaw. Ay, buang ka. Pataka ragin mo. So this is a nightclub. Wow. In a nightclub style. Party.
party girl na dahil karon. So, kuan pa. Mingaw pa karon taod-taod kay naghanis sila ron. Nakasla. The bar is very kuan siya. Very exclusive siya kay sulod pa siya sa restaurant. Alright! Bobby! Come here! Hold, huh? Hold carefully. Mama. Oh. You do like this. Wait, you know, No,